Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Zamislite da ste najmoćniji čovjek na planeti. Upravo ste završili razgovore sa drugom najmoćnijom figurom. Iza vas dvosatna diplomatija o trgovini, retkim mineralima, avionima. Izlazite iz zgrade, sedate u zvaničnu limuzinu, stižete na aerodrom, čeka vas avion. I tada haos. Ali ne onaj sa urlanjem. Haos o kome vi, vaših 50 saradnika, čak i novinari koji vas prate, vi pred sobom imate kante za smeće i jednu apsolutnu gvozdenu naredbu. Ništa iz zemlje koju upravo napuštate ne sme da uđe u avion. Ni telefon, ni značka, ni zvanični pokloni, ni cedulja. Kante se pune, stvari lete, ruke rade. Sad. Ovo se desilo pri odlasku američke delegacije na čelu sa Donaldom Trumpom iz Kine, ali pitanje koje drma svet nije šta su bacili, već zašto su baš morali javno pred kamerama da iskažu toliko prezira prema poklonima i da li je Kina to vidjela? Naravno da jeste i čekala je, kao što prema tvrdnjama analitičara uvek čeka. Ovo je ona vrsta priče koja ne dolazi sa zvaničnim saopštenjem. Ovo je priča koja curi kroz pukotine službene diplomatije. Kraj posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini. Prema izveštajima koji su se pojavili i koje sada povezujemo, američki predsjednik Trump došao u Peking sa velikom nadom. Kako piše više izvora, ta nada bila je da se osiguraju konkretni dogovori. Ne bilo kakvi, konkretno, kako se navodi, išlo se na priču o trgovini o retkim mineralima. To su sirovine bez kojih danas nema ni vojske, ani tehnologije. Pored toga, pominjali su se i konkretni poslovi, soja, pa onda i Boeingovi avioni. Međutim, prema pisanju medija koji su pratili posjetu, ispostavilo se da je Donald Trump otišao iz Pekinga bukvalno praznih ruku. A kako tvrde svedoci i kako prenosi India Today, u jednom od izveštaja navodi se da američka delegacija nije ponijela ništa kineskog u svoj Air Force One. Čak ni suvenire, ne samo da nisu ponijeli, nego su prema tim navodima aktivno sve bacili. Zamislite scenu, avion stoji na pisti međunarodnog aerodroma u Pekingu. Pored stepenica koje vode ka avionu stoje kante za smeće. Ne male kante za papir, one industrijske, one na točkiće. Prema navodima koji se prepliču iz više tekstova, cijela američka delegacija, a tu su ljudi iz Bele kuće, obezbeđenje, ali i američki novinari koji su pokrivali posjetu, svi oni su pred očima javnosti počeli da izbacuju stvari iz džepova, torbi, koverata. Sve što se našlo u tim kantama. Kako pišu u tim izveštajima, tu su bili telefoni sa privremenim kineskim brojima, one pečatirane kopije telefona koje se dele gostima. Tu su bile i značke za rever, zatim pozivnice za štampu i protokolarni pokloni, one kutije koje se razmenjuju na kraju posjete, obično skupe, obično pune simbola. I zašto ovo rade? Odgovor je na prvi pogled jednostavan, a zapravo je užasavajuće dubok. Kako se navodi u analizama i bezbednosnim komentarima, sve ovo radi se iz jednog jedinog razloga, da se spreči svaka mogućnost kineskog špijuniranja ili elektronskog praćenja, jer Kina je, kako tvrde izvori, poznata po svojim taktikama špijuniranja. Nije to nikakva tajna. Njihove špijunske igre sa Amerikom su deo folklora obaveštenih službi. Ideja je sljedeća. Ako vam neko da poklon, makar to bila i obična značka ili plastični telefon, ko vam garantuje da u toj znački nema mikrofon? Ko vam garantuje da telefon nema softver koji se aktivira čim uđe u avion i onda presreće sve vaše razgovore? Zato se stvari bacaju, i to ne u hotelsku sobu, nego na stepenicama aviona. To je ritual, to je poruka kineskim domaćinima koji gledaju sa tornja kontrole letenja ili preko kamere. Mi vam ne verujemo ništa, ni ovoliko, ali narod ovdje počinje ono što niko ne primećuje, jer, obratite pažnju, isti ti izveštaji koji ovo opisuju kažu i sljedeće. To nije bilo ništa novo. Isti postupak, kako piše, generacijama su pratile američke delegacije u Pekingu. To znači da ne samo Trump, nego i Biden, Obama, Bush, svi oni koji su išli u Kinu radili su isto. Samo što se ranije to radilo iza zatvorenih vrata, u hangarima, diskretno, ali ovog puta se desila stvar. Ovog puta se to desilo pred očima javnosti, jer je nekako, kako se navodi u pojedinim tekstovima, dozvolio da se cijela operacija odvija na polju, na otvorenom prostoru, tik pored aviona. Sad, hajde da uđemo u mali analitički deo. Zašto je ovo bitno? Ovo dolazi baš u trenutku kada su, prema pisanju medija, pregovori o trgovini retkim mineralima propali. Trump je došao sa nadom da će nešto ugovoriti. Otišao je
praznih ruku i da bi prikrio taj diplomatski poraz ili možda da bi još više naglasio neprijateljstvo, on pravi predstavu. On prema interpretacijama kritičara i pojedinih komentatora doslovce baca kineske poklone u smeće. To nije samo bezbednosni protokol, to je poniženje, to je poruka. Ne treba nam vaše đubre i to je ono što kasnije dolazi na naplatu. Ali ne tako brzo, jer imamo i drugu stranu priče, jer nisu svi izvori sigurni u to šta se tačno desilo. Naime, dragi gledalci, pojavila se i druga vrsta izveštavanja. Ne govore svi o koordinisanom masovnom bacanju u kantu. Kako piše u drugom tekstu, na društvenim mrežama je istina zapljusnu nalet priča. Ljudi dele postove da ništa iz Kine nije bilo dozvoljeno u avionu. Priče su dramatične. Pominje se da su i novinari morali da se odreknu i najmanje značke, ali, kako se navodi u provjeri činjenica, slika nije tako jasna, jer kada se zagrebe ispod površine, ispostavlja se da nema zvanične potvrde o masovnom odlaganju. Priča ostaje neprovjerena i uglavnom se zasniva na objavama na društvenim mrežama. A šta to znači? To znači da imamo dvije priče koje se takmiče. Jedna kaže da ceo avion je čistio terasu, druga kaže to je preuveličano, možda su samo vratili privremene akreditive i telefone. Kako onda ovo da povežemo u jednu priču? Povezujemo ovako. Objektivno je tačno da postoji strogi bezbednosni protokol. Kako se navodi u analitičkim delima teksta, međunarodna putovanja na visokom nivou uključuju rigorozne operativno-bezbednosne procedure. To znači kontrolisane komunikacione uređaje, ograničenu elektroniku, privremene akreditive. Te mere su tu da smanje rizik od nadzora, to je potvrđena činjenica, nije tajna. U praksi cyber bezbednosti dobro je dokumentovano da vladine delegacije ponekad koriste bezbedne ili privremene uređaje u inostranstvu. Dakle, taj deo priče da su se ljudi odricali telefona stoji. Međutim, prelazak sa vraćanja službenih telefona na bacanje suvenira u kantu za smeće je veliki skok. I tu nastaje problem. Kako dalje piše, jedan od izvora navodi rečenicu koja se pripisuje novinarki Emily Goodin. Citiram, ništa iz Kine nije dozvoljeno u avionu. Ta rečenica je odlutala na društvene mreže i postaje dokaz, ali to je samo jedna rečenica novinarke. To nije zvanična vladina izjava, to nije verifikovani transkript bezbednosnog sastanka. I tako, dok gledamo ovu priču, zapravo vidimo savremeno ratište. Rat nije samo na bojnom polju. Rat je u tome šta ćeš ti kao običan čovjek poverovati. Trumpov tim baca telefone. To je činjenica prema više izveštaja. Bacali i pokloni i značke. Za to sada nema čvrsti dokaza, ali postoji jedno veliko ali. Zašto bi neko izmišljao ovakvu priču ko ima interes da svet misli da su Amerikanci iskucali kineske poklone kao da su otrov? Odgovor prema mišljenju pojedinih komentatora leži u trećem delu slagalice. U priči koja se pojavila na portalima poput India Today, tamo se ne priča samo o kantama za smeće, tamo se priča o tome kako Kina odgovara na ovakve uvrede, kako kineski zvaničnici nisu izdali nikakvo saopštenje. Za sada ni Bela kuća ni kineske vlasti nisu izdale zvaničnu izjavu kojom se potvrđuje konkretan viralan opis događaja. To je ključni deo, odsustvo zvanične dokumentacije. Međutim, ovdje moramo biti pametni. Odsustvo dokaza nije dokaz odsustva. Bela kuća ne izdaje saopštenja svaki put kada neko baci smeće, ali zašto se onda ova priča toliko proširila? Zato što odgovara narativu obe strane. Antiameričke grupe mogu da kažu, vidite, oni nas ponižavaju, bacaju naše poklone, a proameričke grupe mogu da kažu, vidite, mi se branimo od kineskih špijuna i tako priča živi sama od sebe. Hajdemo sada dublje, izađimo iz ove konkretne priče o smeću i pogledajmo šta se zapravo dešavalo u Pekingu tog dana. Donald Trump je došao u Kinu sa velikim nadama. Kako piše u prvom tekstu, nadao se konkretnim sporazumima o trgovini retkim metalima. Osim sporazuma o soji i Boeingovim avionima, što je relativno mali ribolov za ovakav summit, Trump je bukvalno napustio Peking praznih ruku. To je prema navodima više medija potvrđena činjenica, prazne ruke. Nema velikog posla, nema proboja. I sada zamislite psihologiju. Vi ste predsjednik, otišli ste na summit, niste dobili ništa. Vraćate se kući, pored vas je gomila novinara i vi, vaši ljudi, počnete bacate kineske stvari u smeće. To je neverbalna komunikacija na nivou vrištanja. Ne samo da nemamo dogovor, nego vam ni ne verujemo da ste normalni domaćini. I to, narode, ima težinu. To nije samo bezbednost, to je politika, to je predstava. A sada postavimo jedno veliko pitanje, zašto bi Kina dozvolila da se ovo desi na njihovoj pisti pred njihovim kamerama?
prema mišljenju pojedinih analitičara, zato što im to odgovara. Jer kada svijet vidi Amerikance kako bacaju kineske poklone u smeće, svijet vidi dve stvari. Prvo, Amerika je paranoična. Drugo, Amerika nema moć da pregovara, pa se sada sveti na poklonima. To je, kako tvrde kritičari američke politike, poraz za SAD, iako oni misle da pobeđuju. A evo gdje je caka. Prema izvještajima, ovo nije bio spontani čin, to je bila direktiva. Direktiva je bila apsolutna. Nijedan predmet kineskog porekla nije bio dozvoljen u avionu. To znači da neko u Washingtonu, možda i sam Trump, je doneo odluku. To znači da je ovo bio deo priprema za put. Dakle, kada su krenuli u Peking, oni su već znali da će sve baciti. To menja stvar. To nije bila reakcija na loše vesti, to je bila unaprijed osmišljena uvreda, kako smatraju pojedini komentatori. Dalje, pojavljuje se još jedan sloj priče. Pored pominjanja bedževa i telefona, pominje se i privremeni telefoni sa zapaljenim kopijama. Ovo je tehnički detalj koji je jako bitan. Šta su zapaljene kopije? To su telefoni koji su namješteni da se posle korištenja mogu lako uništiti i koji nemaju trajnu memoriju. U špijunskom žargonu to su partner telefoni. Kinezi daju gostima takve telefone da mogu da komuniciraju sa domaćinom tokom posjete i kada posjeta se završi, ti telefoni se vraćaju ili uništavaju. To je normalno. Ali kada Amerikanci te iste telefone bace u kantu pored aviona, to nije normalno. To je kao da kažu: ne vraćamo vam ih, mi ih odbacujemo kao smeće jer su i oni potencijalna prijetnja. Dakle, dragi gledalci, efekat ovakve stvari je dugoročan. Kratkoročno, Amerikanci su prema mišljenju dela javnosti ispali bezobrazni. Kinezi su ispali povrijeđeni ili žrtve, zavisno oko priča, ali dugoročno ovo hrani mašinu nepoverenja. Svaki sljedeći put kada neki zvaničnik ode u Kinu ili Kinez u Ameriku, ovaj prizor će im biti u glavi. To je pravi problem za diplomatiju. Kako pregovarati sa nekim koga si javno nazvao potencijalnim davaocem poklon bombi? Kako se ovo rešava? Ne rešava se. Zato što ovakve stvari i postaju viralne, jer nemaju kraj, nema zvaničnog izvinjenja, nema potvrde da se desilo, nema demantija da nije sve. Sve visi u vazduhu i dok visi mi pričamo o tome i dok pričamo neko drugi radi svoj posao. I na kraju ostaje jedno veliko pitanje koje niko ne postavlja. Ako su Amerikanci bacili sve što su dobili od Kine, gdje su onda stvari koje su oni donijeli Kinezima? Da li su i Kinezi bacili američke poklone pre nego što su ušli u zgradu? Prema mišljenju pojedinih analitičara i komentatora, verovatno jesu. Samo to niko ne snima, jer to nije dramatično, jer to je normalno. A normalno, nažalost, da se danas ne veruje nikome. Zato pamet u glavu, narode, i sljedeći put, kada vam neko da čokoladu na sastanku, pogledajte malo duže, možda ste upravo dobili najskuplju čokoladu na svijetu, onu sa mikrofonom. Dakle, dragi gledalci kanala Obavijesti me, evo sad malo i moje lično mišljenje poslije svega što smo vidjeli i povezali u ovoj priči. Iskreno da vam kažem, ja sam ostao šokiran. Ako je samo pola od ovoga tačno, ako je samo deo ovih navoda tačan, mislim da stvarno nije u redu da svijet dođe u ovakvu fazu nepoverenja. Ja godinama pratim geopolitiku, čitam razne analize, pratim odnose Amerike, Kine, Rusije, NATO-a, svega što se dešava globalno, ali nisam znao da ovakvi protokoli idu do ove mere. I baš zato nisam htio odmah da povjerujem u prvu priču koju sam video. Iskreno, prvo sam naletio na neke ruske izvore i odmah sam posumnjao, jer danas svako gura svoj narativ. I onda sam riješio da idem dublje, baš duboko. Pretraživao sam desetine svjetskih medija, portala, analiza, komentara, provjera činjenica i stvarno sam vidio da postoji ogroman haos oko ove teme. Jedni kritikuju Amerikance i govore da je ovo diplomatsko poniženje Kine, drugi brane ovakav postupak i kažu to je normalan bezbednosni protokol, velike sile tako funkcionišu, treći pokušavaju da balansiraju i govore stanite malo, nije baš sve tako dramatično. Neki tvrde da su bacani samo službeni telefoni i privremene akreditacije, neki pominju poklone, neki pričaju o velikim kontejnerima, neki o malim kantama, bilo je ljudi svega. Ali jedna stvar je po mom mišljenju potvrđena. Nešto se dešavalo. Bilo je nekog odlaganja stvari, bilo je bezbednosnog protokola, bilo je odricanja od predmeta koji su dobijeni tokom posjete. I to nije teorija zavere, to je činjenično stanje koje se pominju u više izvora. Samo je sada pitanje gdje je granica, to je suština cijele priče. Da li je granica pređena? Da li je ovo bio samo strog bezbednosti protokol ili je sve pretvoreno u javnu diplomatsku poruku? To za sada ne znamo.
I verovatno ćemo tek u narednom periodu saznati više, jer realno gledano, sve je sada na Trumpu i Xi Jinpingu. Kako njih dvojica budu vodili ovaj odnos, tako će se i mediji postavljati, tako će i narativ ići u jednom ili drugom pravcu. To je danas normalno. Politika velikih sila direktno oblikuje i medijski prostor. I zato sam htio da vam ispričam ovu priču bez navijanja, da povežemo sve što postoji, sve što se pojavilo, da čujete i jednu i drugu stranu, pa da sami donesete zaključak, jer danas je najteže pronaći balans, da nas svako vuče na svoju stranu, a mi ovdje pokušavamo da razumemo šta se stvarno dešava iza kulisa. I sada bih volio da i vi kažete svoje mišljenje dole u komentarima. Da li mislite da je ovo normalan bezbednosni protokol? Da li mislite da su mediji ovo preuveličavali? Ili mislite da je stvarno poslata jedna mnogo jaka i opasna diplomatska poruka? Baš me zanima šta vi mislite, jer ovakve teme stvarno otvaraju velika pitanja o tome u kakvom svijetu živimo. I naravno, hvala svima koji prate kanal, hvala ljudima koji dele klipove, šalju informacije, komentarišu, ispravljaju, dopunjuju. Bez vas ovaj kanal ne bi imao smisla. Veliki pozdrav za sve i za vaše porodice. Čuvajte se, pazite kome verujete u ovom ludom vremenu, jer očigledno je došlo vreme kada su i pokloni postali sumnjivi. Vidimo se u sljedećoj priči. Živeli!